Maayong gabi kanilang tanan mga kaigsuonan. Anihaw na sab kita karon sa ato ang sinimana nga gitawag nato og programa nga gitawag nato pamalandong sa ebanghelyo sa Domingo. And then ana kita karon sa ikaupat nga Domingo sulod sa tuig. Nya gitawag usab ini og Pro-Life Sunday o Day of Prayer and Awareness Against Human Trafficking. Ang Ebanghelyo atong pagkakutluon gikan sa Ebanghelyo ni San Mateo. Ang Ginoo mana kaninyo pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Sa pagkakita ni Jesus sa katawhan, mitunga siya sa buntod ug unya milingkod didto. Unya mialerong kaniya ang iyang mga tinun-an o gitudluan niya sila niining mosunod. Bulahan ang miila nga sila kabus sa mga butang nga espirituanon. Kay ila ang gingarian sa langit. Bulahan ang nagsubo kay lipayon sila sa Dios. Bulahan ang mapaubsanon kay makadawat sila sa gisaad niya. Bulahan ang nagtinguha sa pagtuman sa kabubuton sa Dios kay tagbawon niya sila. Bulahan ang maluluyon kay kaluy-an sila sa Dios. Bulahan ang putli o kasing-kasing kay makakita sila sa Dios. Bulahan ang naningkamot nga managdait ang katawhan kay isipon sila sa Dios nga iyang mga anak. Bulahan ang gilotos tungod sa ilang pagsunod sa kabubuton sa Dios kay ila ang gingharian sa langit. Bulahan kamo kung bugal-bugalan, daog-daogon sa mga tao ug butang-butangan sa tanang matang sa kadautan tungod kanako. Paglipay, pagmaya kamo, kay dako ang ganti nga gitagana kaninyo didto sa langit. Giingon usab nila niini pagpasipala ang mga propeta nga nahiuna kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo, dayon ikaw o Kristo. Sa makausapa, manghinaot ko na naa sa maayong kinabuhi, maayong panglawas, o maayo ang dagan sa tua nga kinabuhi kaninyong tanan. And then, ang atoa nga Ebanghelyo atong nadungog, and then, very familiar kayo nato. Ang itawag o the Beatitudes. Bulahan kamo. Mga butang nga matawag nato mga blessings, grasya nga ganti nga gihatag sa Dios sa kadausa kanato. Ang Beatitudes ginaingon sa mga pipila ka matawag nato mga reflections. Topic lies for our holiness. Crossroads of our life. Sa ato pa, ang mao nga matawag nato mensahe na usab kini siya'y kinahanglan nga ato asad nga buhaton. Kanang ingon,
Kung may crossroads, traffic lights, it's a decision coming from us. Kinahanglan naadaan ang giya sa ato ang kinabuhi nga kini mao nga pagtulun-an sa mapanayam. Bulahan kamong mga kabus, bulahan kamo nga gilutos karon, bulahan kamo nga mahigugmaon sa kalinaw, etc., etc. Kay mainyo ang gingarian sa Dios. It's an assurance sa kada usa kanato. Ilabi na ni adtong sa mata sa kalibutan, sa mata sa tao, nagkalisod-lisod, nagkabangga-bangga, ug unya na dakdakan sa matawag nato kapaitan sa kalibutan. Bulahan kamo. Sa ato pa mao kini ang mutubag nga ang gingharian sa Dios ni ana dinhi sa kalibutan. Bulahan kamo nga nagpuyo sa kinabuhi sa pagkakabus. Bulahan kamong gilutos tungod sa akong ngalan. Bulahan kamo nga nagpuyo sa kinabuhi nga pagkamalinawon. Bulahan kamo kung malumo ang inyong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing o guman pa. It's an assurance nga moingon. Ang gingarian sa Dios ni apod dinhi sa kalibutan. Dili lang after this life. And then, nindot sad kayo sa nga tanan kay lagi kining gipanghisgutan. Kung wala kining beatitudes, mura og ang kinabuhi sa mga kabus, ang kinabuhi sa mga gidaog-daog, ang kinabuhi sa nag-antos ug uban pa, murag wala nay paglaom. Ang beatitudes naghatag og paglaom ni adtong mga tao nga sa mata sa kalibutan nag-antos nagkalisod-lisod, pero sa mata sa Dios, sa kasing-kasing sa Dios, kung ugaling ang inyong kinabuhi, ang inyong kasing-kasing in line sa kasing-kasing sa Dios o sa kabubuton sa Dios, ang beatitude moingon, mainyo ang tinuod nga kalipay, bulahan kamo. Mauna nga nindot kaayo sa nga tanan nga ang kinabuhi ni ay sa ato ang pagka-Kristiyano, dili nato ibase unsa ang pagtan-aw sa kalibutan diri kanato. Kundili ato kining ibase unsa ang naa sa kasing-kasing diri sa ato ang tagsa-tagsa kakaugalingon. Ang Beatitudes, ang Ebanghelyo karon, mao kini ang musulti ug unsa ang naa sa kasing-kasing sa Dios. Unsa ang gugma nga naa sa kasing-kasing sa Dios. Mao kini. Mao kini ang mopadayag. Mao kini ang mo pahibalo sa kadausa kanato. Unsa ang naa sa kasing-kasing sa Dios. And then, sa kasing-kasing sa Dios, nag-awag kini kanato sa pagpuyo sa kinabuhi sa pagkayano, simple o pagka matawag na to mapaubsanon. Ang Ginoo di ay adunay special love and attention for those who are humble, for those who are simple, for those living an ordinary life, but in accordance to God's will.
Blessed are you who are poor in spirit, for the kingdom of God is yours. Mauni nga nindot kaayo sa nga tanan. Mausab kini ang mensahe nga ginaingon nga makaingon ta sa to. Nalipay kung makadungog ta niini, ano bang the feeling of being loved, the feeling of being in love, ang mao nga pagbati nga dunay nahigugma kanato is the source of our joy, and the person who loved us as far as the beatitudes are concerned is no other than God Himself. Kanang being in love, we are being in love not just of anybody, but we are being in love with the Lord. It's because of His love to each one of us. Love begets love. Kanabang ang atuang kasing-kasing bisan ko'y daghan ang nagtamay kanato, bisan ko'y ubusta sa ilang pagtanaw sa kalibutan, bisan ko'y puno na sa kalisod, sa material na butang. Pero ang atuang kasing-kasing kanang ginaingon malipayon. It's because of the experience within that God is with us. Dili ba? Kanagong makadungog tag mga expressions, bahala ko'y kabusta, bahala o gamay ra ni ang ato ang balay. Bahala og wa tay mga mahalon nga mga butang. Ang importante nga nagmalipayon kita. Dili ba? Makadungog biya pud ta og mga tao nga mosulti niya. Bahalag saging basta labing. That is an idiomatic expression. Expression, idiomatic, sinibuano, nga moingon, bahalag pobre, basta malipayon. Unsa may nakapalipay tungod sa sulod sa tuang kasing-kasing. The feeling of being loved, the feeling of being satisfied, and then kanang makaingon nga bisan sa kalisod, bisan sa kapaitan, pero naa ang matawag na tuog na the presence of God in our heart. Among mga katikista, you have many stories to share about niini nga kahimtang. Dili ba? So, makadungog tag mga testimonies sa mga katikista na bisag kasab-an sila sa ilang mga padrikora pero dili gyud mo surrender. Ngano man? There must be something within. So, bisan gani sa mga testimony sa mga katikista na lagi mahadlok man gani nga dili na patudloon kay lagi naana sa edad nga mura og maglisod na. Di yun mo surrender kay the joy of being a catechist is in the heart. Kanang mga testimony sa ato ang mga katekista nga moingon,
mutungas og bukid, sila pa'y mobayad sa habal-habal, and then sila pa'y motudlo, magbaon, and then nothing in the spirit of volunteerism, wa gyud sweldo, usahay may gani karon kay nga to ang mga na ay mga padikora nga tagaan na yung taon og allowance para plite, gamay allowance sa snacks, etc. Pero doon na pabiya gyapon in tao mga katikista nga sila gyud tayo naggasto sa ilang kaugalingon. Apan kung imong pangutan-on, malipayon sila nga nagbuhat sa ingon. Ila pang plite, sila pa'y naghago, sila pa'y mutungas bukid, nga sila pa'y mukuot sa bulsa, sila pa'y mo atubang sa mga bata nga usahay madlungon, usahay di maminaw, pero they really love to do that. What for? Why sweldo? What for? Why incentives? But because of their love to catechism. Nga moingon, pagtudlo sa pagtulunan sa Ginoo. Because of God. Mao ni ang beatitudes nga mutudlo sa kada usa ka nato nga moingon lahi nagyud ang kinabuhi sa tao. Madatog mapobre, magkalisod ka o magkabangga-bangga or maayo ang dagan sa kinabuhi. Lahi nagyud if God is in our heart. Mauna ang beatitudes nagtudlo sa kada usa ka nato nga what is very important is that God is in our heart. Blessed are those who are poor. Bahala. Og dili ta dato sa kalibutan, pero dato ta sa grasya sa Dios, sa presensya sa Dios. Dili ba? Bahala kung daghan ang nagtuliso ka nato, nagbugal-bugal ka nato. But if we know that we are doing this in the name of God's love, kung ginaygon, blessed are those who have been persecuted in my name. Kanagong ang presensya sa Diyos sa itong kasing-kasing, ang human nature is to take revenge. That's human nature. O bitaw na doon ay panultihon sa sinibuano nga moingon bisag unsa kagamay sa hulmigas kun imo kini nga payatakan makalugar o paakid ka na siya. That is human nature to take revenge. Pero because of God's presence in our heart, we love peace. We become peacemakers. Happy are those who are peacemakers, etc. So mga kaigsuonan, mao ni ang beatitudes mo tudlo ka nato lahi na gyud kun ugaling ang kasing-kasing ang kinabuhi nato is overwhelmed with God's presence. Lahi na. And then ang ebanghelyo mingon, that is the kingdom of God here on earth. Lahi na yun. When do not I personal faith experience that we have been loved by the Lord. Everything follows. Lahi na yun. When ang atong kinabuhi nagsubay kanunay sa topic lights of our holiness, and that is what we call the Beatitudes. Ato ning mapalandungan, ato ning dalhon,
sa atong kinabuhi kay mao kini ang muhatag ka natong assurance na diha sa Dios na ang tinuod nga kalipay, na ang tinuod nga katagbawan, na ang tinuod nga kinabuhi alang sa kaluwasan natong tanan. Kapiton ko kamo nga ato sab nga iapi sa itong pag-ampo at mga kaigsuonan nga mga masakiton. Amo lang itong amahan sa kanunay kami nag-ampo sa mga kaigsuonan mga masakiton nga unta maayo sila silang tagsa-tagsa ka mga balatian o mga sakit. Nga unta dili sila mawad-an sa paglaom nga ang Dios na kanunay nagauban kanila ug dunay gahom sa pag-ayo kanila. Kining tanan among gituboy ngadto ni Kristo nga among Ginoo. Amen. So mga kaigsuonan ani lang sa nakutob. And then magkita na punta sa sunod nga Sabado sa mga oras alas 6 sa gabi. And then sa ato ang FB account Archdiocese of Cebu Catechetical Ministry. Ini si Father Joseph Intig ang kanunay nga naguban kaninyo ining ato ang pamalandong sa Ebanghelyo sa Domingo. May God bless us all.